es para él. The time. Just a question. Después que el hermano Antonio finalice, After Brother ustedes Antonio pueden hacer las preguntas. finish, so we will have time for questions. Por favor, escriba las preguntas. Please write down the questions, so that will be not forgiven, forgotten. Okay, no problem. Acá. Buenos días, amados hermanos. Good morning, dear brethren. El Señor sea con nosotros. May the Lord be with us. Damos gracias a Dios We give thanks to God por tener la oportunidad de for estar having the opportunity en este simposio to be here in this symposium y aprender muchas cosas de mis hermanos. and to learn many things from our brethren. Ojalá que siempre podamos tener la oportunidad de seguir Hopefully, we can continue studying la palabra del Señor. the Word of God. Traigo los saludos de mis hermanos que me dijeron, lleve los saludos a los hermanos de la conferencia general. I bring the greetings from my brethren that they told me to bring the greetings to the General Conference. Llevaré los saludos de And ustedes also, I want to take your greetings as well. Amen. Bien, Very well. por la gracia del Señor, By the tengo el grace of God, privilegio I have the privilege de hablar un to tema speak about a topic para mí muy necesario, that for me is really necessary, ya que la intención de estos temas es que nosotros transmitamos confianza en la doctrina having in mind that the purpose of these topics is that we may have confidence in the topics that are released. y tengo por entendido que hay que, aparte de haber venido aquí, seguir estudiando y profundizando estas verdades. And I understand that not only to study here, but even afterwards when we go from here, we still have to study these topics. A mí se me encargó el tema It was given to me the topic, plagio de la hermana White. plagiarism of the writings of Ellen G. White. Es decir, copió, plagió la hermana White That means did Ellen G. White use plagiarism, copy from another writers? copió de otros escritores Did she copy from para other introducir en writers los libros que nosotros consideramos inspirados. and introduce them in the books that we consider to be inspired? Bien, este es el tema y lo hallé muy interesante. Well, this is the topic, and I found it really interesting. Me puso a investigar. And I began to make my investigation, Y nosotros sabemos que and we know that ser adventista es un reto en medio de
de este mundo. that being an Adventist is a challenge, being in the midst of this world. Porque compartimos junto con los mormones, por así decirlo, Because we share together with the Mormons, as just for using a term, escrito sagrado aparte de la Biblia. we share this idea of having another holy book other than only the Bible. Aunque nosotros consideramos que el libro mormón no es un libro inspirado, Even though we may consider that the Mormon book is not an inspired book. pero muchas personas afuera no ven la diferencia. But many people outside, they don't see the Y difference. la hermana White es considerada como And our una bruja, Sister Ellen White is considered to be a witch, un falso profeta, a false prophet, inclusive dentro del adventismo nominal, and even among the nominal Adventism, son muchos los que no creen ni siquiera en el espíritu de profecía. there are many that not even believe in the spirit of prophecy. En el libro de Apocalipsis 12:17 In the book of Revelation, chapter 12, verse 17 y Apocalipsis 19:10, and 19:10, nosotros encontramos la base bíblica y profética del espíritu de profecía. we find the scriptural foundation for the spirit of prophecy Para estos últimos días. for these last days. Dice Apocalipsis 12:17. Revelation 12:17 says, Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. And the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Dice acá que los nietos de la mujer, es decir, el resto de su descendencia, Here he says that the rest of the descendancy, or the remnant of her seed, tendrían las doctrinas fundamentales que lo iban a diferenciar de las demás iglesias. they would have the fundamental doctrines that would make them different than from other churches. Y entre esta profecía In this prophecy, está el don profético. we have the prophetic gift. Porque según dice Apocalipsis 19:10, Because as we read in Revelation 19:10, podemos comprender we can understand que el testimonio de Jesucristo that the testimony of Jesus Christ es el don profético. is the gift of prophecy. Dice allí la palabra del Señor. There, the word of God says, Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. And I fell at his feet to worship him, and he said unto me, See thou do it not. I am thy fellow servant and of thy brethren that have the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Como reformadores que somos As reformers, as we are, y conservadores de los hitos antiguos de la verdad, and that we conserve the old paths, creemos de manera convincente que el espíritu de profecía descansó sobre la hermana White. we believe that the Holy Spirit rested upon Ellen G. White. En aquel entonces, Elena Harmon, In that time, Ellen Harmon. de una manera milagrosa, In a miraculous way, esta joven fue escogida por el Señor this young woman was elected by the Lord para transmitir to share los mensajes que llevaría la iglesia the messages that would take the church en su peregrinar in his pilgrimage por senderos seguros by the sure way, en la vivencia y en la enseñanza de la verdad presente. in the way we live and the way we believe in the doctrine of the present truth. ¿Lo creemos así? Do we believe like that? Amén. Amen? Así creemos, mis Yeah, hermanos. that's what we believe, brethren. Actualmente Nowadays, tenemos a nivel del mundo speaking about all the world, personas que acusaron we have people that have accused a la hermana White de plagio, ¿no? Sister White of copying from other writers. Y podríamos decir que en el mundo o personas de no mucha importancia quizás no tendría mucha relevancia. And we can say that if this would be done from people that have no authority, that would not have value.
Pero cuando vemos que de la misma organización adventista, personas de renombre, es decir, personas con cargo y pastores, But when we see that people from the Adventism, great speakers, acusaron a la hermana White de plagio, they say that about our sister White, pues esto lanza una voz de alarma. then that give us a warning sign. ¿Por qué? Why? Porque se escribieron libros contra la sierva de Dios. Because there are books that were written against the servant of the Lord. Aparte de esto, se añade And other than that, la información en Internet, we can add the information on internet que está al alcance de cualquier persona que desea investigar sobre that esto. is at the reach of anyone that wants to make their research. Claro, reconocemos que la Internet también es una herramienta necesaria para hacerle la guerra a este tipo de personas que influyen dudas sobre el espíritu de profecía. And we also recognize the internet can be used as a tool to actually fight against these people that have things against our sister White. El más influyente de los críticos And one of the most prominent de la hermana White people that speak against our sister White, fue probablemente Dudley Cartwright. we can say that it was Dudley M. Canwright. Es en inglés, ¿no? That's in English, right? Un prominente pastor y evangelista adventista He is a pastor and evangelist from the Adventist Church. que después de retirarse del ministerio 4 veces, That after getting out or retiring from, getting out from the ministry for 4 en times, duda y desaliento, with many doubts and in discouragement, regresando cada vez. he would come back every time. Este pastor This pastor finalmente dejó el ministerio finally left the ministry y la iglesia en and also the church in 1887. 1887. Noten ustedes, este pastor finalmente abandonó el ministerio. Please notice that this pastor finally left the Todavía church. la hermana White estaba viva. Sister Ellen G. White was still alive. En 1889, In 1889, este pastor publicó un libro this pastor published a book contra las enseñanzas de la iglesia adventista del séptimo día. against the teachings of the Adventist Church of the Seventh-day Adventist Church. Y en 1919, And in 1919, el año de su propia muerte, the year of his own death, y 4 años más tarde de la muerte de la hermana White, that would be 4 years after the death of Ellen G. White, se publicó un libro contra la hermana White. again was published another book against Ellen G. White. Y en este libro más se pronunciaba, Yeah, and in this book, it was really pronounced la hermana White había copiado de that otros Ellen libros. G. White had copied from other books. Ustedes se imaginan esto, ¿no? You may imagine this, right? Se supone que hay muchas personas que son enseñadas que la hermana White fue inspirada. We are teaching that to everybody that Ellen G. White was inspired. Y como profeta And as a no prophet, necesitaba andar buscando libro aquí, libro acá para hacer un libro inspirado. She didn't need, to go searching here and there to have inspired book. Eso es lo que muchos That's what piensan y many opinaron. think and were their opinions. Pero todos sabemos las profecías que But dicen we all know what the prophecies say, que el dragón that the dragon, se llenó de ira it was contra quién? very rough against whom? Contra el resto de la descendencia de la mujer. Against the remnant of her seed. Y esta es parte de la ira que tiene el diablo contra la iglesia de Dios. And this is part of the anger that Satan has against the church of God. Porque bien sabe Satanás Because Satan knows que los escritos de that the la writings hermana White of Ellen G. White, nos abren al conocimiento bíblico. they open our knowledge to the Bible. Nos da a entender muchas cosas que la Biblia no la podemos entender por sí sola. Open our eyes to many things in the Bible that we don't understand. Nos abre el entendimiento. Opens our understanding. Y una persona que en la iglesia no lee el espíritu de profecía a pesar de haber levantado la mano, ¿no? And for a person that doesn't read the spirit of prophecy, even though raise the hand, Puede hallar en estas informaciones negativas can find these informations that are negative o against her recibir un golpe mortal and may receive a deadly wound a la poca fe que está recién to recibiendo. the little faith that this person may have. Como líderes tenemos As que leaders, entender esta we have to situación understand this situation
porque nos enfrentaremos because we will face. y nos dirán, esos escritos no son And they inspirados. will tell us these writings are not inspired. Elena White fue una escritora Ellen más G. White que was plagió, escribió. Another writer, and she was copying from other people. ¿Qué vamos a decir nosotros? What are we going to answer? Pues nuestra doctrina es por la fe. That our doctrine is by faith. Es nuestro deber It's our duty saber estas cosas. to know these things. Y por eso repito, And that's why I'll repeat this. estos seminarios son para esto, These seminaries are for this. para que recibamos That we may conocimiento receive knowledge y no paren de investigar. and that we may not stop our investigations and research. Este libro que el pastor hizo, This book that was o, made by this o que pastor hicieron otros, ¿no? and that other people also made Hizo mucho daño y ha hecho daño. Mucho. damaged a lot. Quizás nosotros, como no andamos mucho investigando otros libros, no nos hemos dado cuenta, pero Because we did not make research in other books, we didn't notice, but son muchas las personas que there sí are many saben de esta people that situación. know a lot about this De hecho, son situation. muchos los hermanos que han aceptado a la hermana White como una profeta por la fe. Actually, there are many brethren that they have accepted Ellen G. White as a prophet by faith, Pero ¿qué tal si empiezan a investigar? but what if they begin to investigate? Por eso hay que hacer un buen fundamento. That's why we have to have a solid foundation. Por eso hay que escudriñar las escrituras. That's why we have to search the scriptures. Y como siempre digo, And as I always say, siempre, no solamente nosotros, not only us, sino todos los que ingresan a la but iglesia, everyone that comes to the church, tienen que saber sobre qué fundamento están they parados. have to know what is the foundation in which one they are standing. Bien, el problema de la acusación de la hermana Well, White the problem with the accusation of Ellen G. White, no era nuevo. it was not something new. Incluso este asunto antecede a las demandas de Cartwright. And even this actually happened before the demands of Cartwright. En la Review and Herald del 8 de octubre de In the 1867, Review and Herald of the 8th of October of 1867, la señora White responde a la pregunta, our sister White answers to the question, ¿usted recibió sus visiones sobre la reforma pro salud antes de visitar el Instituto de Salud? did you receive your visions of the health reform before visiting the Institution of Health? O sea, un instituto que estaba ubicado en Dallasville, en Nueva York. That was an institution that was located in Dunsville, New York. ¿O la recibió antes de que usted hubiera leído trabajo sobre el tema? Or did you receive these visions before you have read works Sí, about this topic? ¿Entienden la pregunta? Do you understand the question? A ella le preguntan, They asked her, ¿fue antes o después? it was before or after? Entonces la hermana White So contestó our sister White answered que ella había recibido, that she had received, de hecho, primero sus visiones. first the visions. Primero sus visiones. First the visions. Pero la pregunta implicó la But the otra question, posibilidad, put in the table another possibility que la fuente de su instrucción that the source of the inspiration pudiese haber sido humana en lugar de divina. could have come from human source other than divine source. No es fácil. It's not easy. Sabemos que las iglesias democráticas, We know that democratic churches, a nadie se le prohíbe investigar. to anyone it is prohibited Pero como to ya make comenté, a research. Como ya comenté, But as I said before, estos casos hay que estudiarlo, these escudriñarlo. cases we have to search Porque pareciera nuevo. because it may look something Pero new. ya de en tiempo la hermana But White se even in the dudaba sobre time ella. when Ellen G. White, it was doubted Lo her estamos viendo. writings, like we are reading or seeing right now. Ahora, vamos a ver para ir porque traté de extractar este tema que es profundo. I actually try to summarize this topic that is really deep. ¿Cómo podemos comprender la situación? How can we understand this situation? Porque cuando leemos, fue mi caso hace mucho tiempo, Because when we read, and that was my case a long time ago, cuando leemos el conflicto de los siglos, when we read the conflict of ages, veía en la parte de the atrás great controversy, muchas notas, in the back part of the book you referencia see a many libros references históricos. to other historical Yo books.
Yo decía, pero este And I libro, would say, este "But libro se this vende book como inspirado por Dios. is sold as being an inspired book. Cualquiera puede coger un libro histórico y escribir sobre la historia de la iglesia. Anyone can take, a history book and write about the history of the church." Eso fue lo que yo pensaba. That's what I thought. Le doy gracias al hermano Pablo And I porque thank Pastor Pablo me dice, hermano, tiene el because tema, he told me you have the topic el plagio de la hermana White. about the plagiarism of Ellen G. White. Yo por la fe sé que la hermana White And era by profeta. faith, I know that Fue la Ellen G. White profeta. was a prophet. Digo, no, ahora es el tiempo de And I said, "Now, investigar. this is the time to investigate. Y lo hice. And I made it. Le damos gracias, hermano Pablo. We thank Pastor Pablo. ¿Ya? Bien, la inspiración, The hablemos de la forma que inspiration, Dios usa a los profetas para Let's speak entender la about situación de la hermana White. The way that God uses the prophets, so that we Porque may ella understand the situation of sí Ellen G. White, escribió de because otras she fuentes. did use another sources. La inspiración incluye una variedad de métodos. The inspiration actually includes a very many types of variety of types or methods Para comunicar la verdad y la voluntad de Dios. to share the will of God and the truth. O sea, la inspiración tiene varios métodos Which para means that expresar la the voluntad de Dios. inspiration has many ways to express the will of God. A algunos escritores de la Biblia Many writers of the Bible, le fueron dados sueños y visiones. they received visions, A otros and, que dreams. no recibieron visiones and others that didn't receive le dreams fueron dadas or visions, comprensión y percepción especiales but it was given to them a En los- comprehension and perception that en were los special misterios divinos. in the divine mysteries. Otros recibieron dirección especial para seleccionar y registrar eventos e Others- incidentes históricos. Others, they received a special gift to select and register certain events and incidents in the history. Y hubo algunos que recibieron una sabiduría única para entender e interpretar el significado de los And sucesos. some others received a gift of wisdom, or unique wisdom to understand and interpret the meaning of these successes or events. Cuando estudiamos los diferentes profetas de la When we Biblia, study the different prophets of the Bible, vemos que no we fueron see iguales. that they were not all the same. Muchos recibían Many visiones, received visiones y visiones. visions, Otros muchos sueños. others received many dreams, Otros daban mensajes. others gave messages, Y esa parte and that part, no se escapó a la hermana White. it was not, different with Ellen G. White. Muchas personas Many people, parecen creer que un profeta they might think that a prophet que reciba instrucción de Dios that receives instruction from lo God entregue exactamente como Dios se lo dio, is received exactly as God has given to him, sin referencia a otros materiales de cualquier tipo. without reference to any type of other materials. or Yo era de sources. esas personas I was one of these que persons. todo lo que escribía un profeta That everything that prophet era wrote, exclusivamente it todo de él. was specifically everything was his. Yo pensaba esto. That's what I thought. Y hay mucha gente que And there are posiblemente many en tu people iglesia that in your church tenga esa may percepción. have that perception, Y nada más espera ver quizás and they only wait until the moment when estos they mensajes see negativos that these negative contra la hermana messages White against Ellen G. White para hacer lo que hicieron muchos to make what many did. que leyeron esto y botaron los libros a la When basura they- de la hermana White. When they read these things and they throw away the books of Ellen G. White. Algunos en el mundo evangélico creen que Dios incluso Many in the Protestant world, they believe that even le dio al profeta las palabras exactas en qué hablar y escribir los mensajes. that God gave to the person the exact words in which ones they had to speak. or Ellos give the ven al message. profeta como un secretario pasivo They see the prophet as a passive secretary que meramente transcribió las palabras del Espíritu Santo. that only was transcribing the words of the Holy Spirit. ¿Sí entendieron? Did you understand? Es decir, hermano, en Which la iglesia hay un means in the cultivo de church, pensamientos de There are hermanos cultivation of different thoughts of brethren que no se da a revelar a los that líderes. is not actually revealed to the leaders. Pero esto se cuece en la iglesia. But this is being ferving in the church, La idea sería, cooking in the church. Yeah. la idea sería The idea would be
hacer una especie de seminario make a type of seminary y extraer de los propios hermanos and take from the same brothers las ideas profundas que ellos no manifiestan sobre el the espíritu de deep profecía. questions that they did not bring it out about the spirit of prophecy, Y sobre esa base, and taking that as a foundation saber cómo o qué creen nuestras to ovejas. know what our sheep believe. Y basado en esto And podemos based on entonces that, then we can ayudar al pueblo. help the people. Ayudar a aquel que lo tenemos allí, mientras lo Help hemos sentado, Those está that con we nosotros. have there and that we see, oh, meanwhile he's sitting there, he's with us. Pero puede que tenga una But it bomba may de be that tiempo he de may dudas. have a bomb that is going to explode soon of doubts Acerca del espíritu de profecía. about the spirit of prophecy. Pregúntele a los hermanos, haga una encuesta en Ask su iglesia. the brethren and make a survey in the ¿Qué, church. qué tú crees de Elena White? What do you believe about Ellen G. White? ¿Qué tú crees de los What do you profetas believe más about bien? the prophets? Para ti, ¿qué es la inspiración? ¿En qué consiste? What Es is posible. the basis of inspiration? Hagamos gente encuesta Let's make this survey. y nos curemos en salud. Y nos curemos en salud. Sí. Let's heal ourselves in health. ¿Entienden la frase? Do you understand the phrase? Nos curemos Let's heal en salud. ourselves being healthy. Es decir, no esperemos darle la Which medicina a la means persona let's not wait that, o esperar que se enferme para darle la medicina. until the person is sick to give the remedy. Eso se llama curar en salud en la That frase. means to make someone healthy, O sea, being healthy. prevenir. Uh, Exactamente. En la Biblia in the Bible, tenemos los profetas. we have the prophets. La Biblia fue escrita por The profetas. Bible was written by prophets. Y claramente And clearly, en los escritores de la Biblia the writers of the Bible, recibieron sus mensajes de Dios. they received their messages of God. Ellos no recibieron típicamente la redacción de él They didn't receive the redaction of God o una redacción esperada para que todo se pareciera bastante. or a type of molding where everything may look alike a lot. Podemos diferenciar las cartas de Juan a We la de can Pablo make a difference between the letters of Paul solo por el estilo y than the vocabulario. John, only because just taking actually Su prop- the vocabulary and the type of writing. Sus propias mentes están en Their el trabajo, minds were in their work, ideando y formando su mensaje inspirado por Dios and they had it was molded by the message of God, en las palabras de su propia elección, and they used their own language, recogiendo using y seleccionando. and selecting. ¿Ustedes me entendieron lo que quiero decir? Did you understand what I said right now? Si el Espíritu Santo es uno, If the Holy Spirit is one, y si ustedes estudian los 4 and evangelios, if you por study no the decir otros four más, Gospels, for not saying other Marcos ones, tiene un estilo, Mark has a style. Juan tiene otro estilo, John has another style. Lucas tiene otro estilo, Luke has a different style. Mateo tiene otro estilo. Matthew has another style. Y sin embargo transmitieron el mensaje de And Dios. meanwhile, they transmitted the message of God. No tiene que ser igual. It doesn't have to be the same. El hecho de que un profeta Because one manifestó un prophet estilo diferente a showed a otros, different style than the other. no vamos a decir que no fue inspirado We're not going aquel, to say porque that no this one habló was not igual. inspired because they didn't speak. Y eso hay, the same. eso hay que entenderlo. And this, it has to be understood. Esto deberá cumplirse también en el hermana White. This has to be accomplished as well. Ella and tendrá su fulfilled estilo también. for Ellen G. White because she may have his own style. Y tendremos que aceptarlo de esa And we manera. have to accept it in that manner. Usted no puede comparar a la You hermana White con cannot Moisés compare Ellen G. White with Moses. o como el profeta Malaquías Or like the prophet o Isaías, Ezekiah or Isaiah porque tiene su estilo. because they had their own style. Me di a entender, ¿verdad? I was understood, right? Lo que es más, And even more, en la introducción a su evangelio, in the introduction to their gospel, Lucas nos dice Luke says que él escogió sus hechos that he chose his acts de aquellos que desde el principio eran testigos from those that from the beginning were y quienes los witnesses entregaron a nosotros. and those that have given those to us. Lucas, ¿de quién escribió? Luke spoke about ¿De whom? dónde salió el evangelio inspirado de Lucas? Where did the inspired gospel came from? ¿Recibió visión Lucas? Did he receive a revelation or a vision?
¿Qué hizo él? What did he do? Investigó de lo que le Made dieron. his investigation from what he received. Y se le dice comúnmente And normally we say el Santo Evangelio de Lucas. that is the holy gospel of Ni Luke. siquiera estuvo con Cristo And he was not even with Jesus. y anduvo e hizo una biografía como si anduvo con Cristo. And he made a biography as he would have lived with Jesus. Correcto. Yeah? Si es así, If that's como the dicen de la way, hermana White, as they say about Ellen G. White, entonces Lucas then plagió Luke also copied from another person. porque le escribió, usó fuentes de otra Because inspiración. he used sources from another source of inspiration. Entonces podemos confiar So we can trust cómo Dios usa a sus how God elegidos. uses his chosen ones. En este caso, In this case, la de Lucas, in the case of Luke, la inspiración le ayudó. the inspiration helped La him. inspiración, ¿quién la da la The inspiración? inspiration, who gives the inspiration? El Espíritu Santo. The Holy La Spirit. inspiración le The ayudó a que él inspiration helped him seleccionara that he may select la the información information proporcionada por otro given by others, y con precisión pusiera por escrito and with precision may put by La información sobre written Jesús form the information about Jesus que Dios quiso que fuese entregada. that God wanted to be shared. Amén. Amen. Tenemos muchos plagiadores en la Biblia. We have many copyists in the Bible. También Pablo plagió, Also, Paul ¿verdad? Entre comillas. copied as well, Bien, in quotes, using quotes. necesariamente Necessarily, no bajaron ángeles y se convirtieron en profetas. it's not that an angel came down from heaven and became a prophet. Fueron They humanos. were human beings. y los profetas eran And the gente prophets, comunes. they Primero, were people, common cuando people. el Señor imparte luz al profeta, And when God gives light to the prophet, cuando Dios, escuchen muy importante, listen, this is very important. cuando Dios imparte luz When al God profeta, gives light to the prophet, Él no se ata a un solo método. he is not tied to only one method. Dios no sé qué, God does not do what? no se ata. He is not tied. En el libro de Hebreos In the 1:1 book of Hebrews 1:1, dice, Dios following. habiendo and God having pasado taken y de muchas maneras, from many ways, from many ways, por los profetas. Estoy resumiendo el spoke texto. about through the prophets. I'm O sea, summarizing the Dios no verse. se ataba, ¿verdad?, God was not tied a un solo método to para only one revelar method su voluntad to reveal his will al profeta para to que the escribiera. prophet that he may Usó write. varios He métodos. used different ways. Ya vimos el de Lucas. And we saw the way of Luke. Por lo tanto, no se debe buscar un Therefore, we don't método, have to atención, use a specific method para juzgar a los profetas, to judge the a los prophets, escritores de la the Biblia, writers of the no Bible. se debe We juzgar should not judge them un método uniforme by one only method que gobierne los procedimientos de Dios. that governs the methods of No God puede. or procedures of Usted God. no puede someter a You los can't profetas do that. a un solo, You can't a un solo submit procedimiento. them to Porque only one Dios type of habló de procedure muchas because God maneras. spoke about using many ways. Y así fue también con la And sierva that de was the Dios. way as well with the prophet of God. Esto es algo muy, muy importante. And this is something that is very, very important. Lo que la hermana White hizo What Ellen G. White did, a transcribir When he pensamientos was, de otros libros y de using otros thoughts of other autores, books and other authors, no fue más que usar un método más que Dios he was only imparte using a sus one elegidos. another method that the Lord gives to the selected ones. En segundo lugar, In second place, el profeta the es prophet is y posee todas las cualidades propias de un ser humano. and has all the Cualidades, él ve, escucha, huele, come, duerme, trabaja, qualities of a human being. He hears, he smells, all the qualities of a person. habla, viaja, etc. He speaks, he travels, Es un ser humano. etc. Is a human being. ¿Y son todos los seres humanos iguales? And are all the human beings the same? No. Dios sabe con quién trata. God knows. Cuando es llamado When al oficio he profético, is called to the prophetic office, puede poseer o no cierto grado de conocimiento, he can already have a certain amount of knowledge. pero a través de su obra But through his profética, work
his prophetic work, continuará he adquiriendo will continue en la misma forma receiving in the same en way, que los aprenden los demás. in the same way that others learn. Dios no va a elegir a God is un... not going to choose. Bueno, el profeta va a ser The prophet un is going to teólogo. be a theologian. No, Dios no elige así los God profetas. does not elect people like that. Dios no ve la God cualidad does not see educativa o de the conocimiento que education or the tenga el knowledge that the individuo. person may have. Porque ¿quién era Pablo, Why? Pedro? Because who was Peter? ¿Quién era Pedro? ¿Un Who qué? was Peter? Un pescador, He was a un fisher indocto. man. Más bien, ¿quién era Pablo? But who was Paul? Criado a Paul, los pies de He Gamaliel. was educated to the feet of Gamaliel. Fariseo de He fariseos. was a Pharisee of Pharisees. Y tanto Pablo como Pedro And both Paul and eran Peter, profetas. they were prophets. Porque Dios no mira Because God does not see el conocimiento. the knowledge. Así que Pedro y la hermana White andaban por allí. So Peter and Ellen G. White, they were Estuvieron en el close. grupito de They los were in the indoctos. group of the one that were not studied. Sí, así es el Señor. Yes, and that's the Lord. Su llamado como His profeta call as a prophet no borra de su mente does not erase from their el mind conocimiento the que obtuvo knowledge antes, that they received before, ni tampoco entorpece sus facultades neither harden their para faculties proseguir adquiriendo conocimiento, to continue learning, como lo hacía antes de ser just as llamado they did como before profeta. being called to be a prophet. Sí, aún el hombre, la So persona, even the man, el the indocto, person, recibe el the llamado. unlearned, receive the call. Dios no lo llena God does de not todo el fill him with conocimiento all que the debe tener. knowledge that he has to have. ¿Por qué? Why? Porque en la medida que él tiene su relación con Dios, In the meanwhile, he has a communion with God. él va a adquirir conocimiento. He receives. Ahora yo knowledge. pienso Now I thought que si le preguntara algo a la that hermana if I White, ask something to Ellen G. es posible que ella me diga, it's very possible yo no that lo she may sé. say, I don't know the answer. ¿Ustedes han pensado alguna vez Have you ever thought that? que usted puede sorprenderse That you may al be preguntarle a un surprised, profeta que lo sabe ask todo, que to le a diga prophet que él that no knows sabe? everything, that he may answer and say, I do not know. ¿Se podría sorprender de eso? Would you be surprised of that? Sí, porque Yes. el Señor en verdad Because the Lord, in ilumina fact, la mente y enlightens pone the sabiduría en el mind profeta. and Pero el profeta no recibe todo. puts that in the mind of the prophet, but the prophet does not receive everything. ¿Se acuerdan del profeta You Moisés? remember of the prophet ¿Fue o Moses? no Moisés un profeta? Moses was a prophet or not? Pero ¿quién le dio el consejo de organizar la But obra? who gave him the counsel to organize the church? ¿Qué profeta era Moisés? Alguien What a dirá, ese no es prophet, it was profeta Moses. porque, mira, tuvo que recibir el consejo de alguien que ni siquiera está en Maybe el he was not pueblo. a prophet because he had to receive Si fuera the counsel profeta, of Dios le someone hubiese that he was revelado eso. not even from, Pero- if he was a prophet, maybe God would have Pero revealed that to nadie him. se atreve But a no one juzgar a Moisés en este is, tiempo, nowadays, no one is going to say de you know, Moses plagio. was not a prophet or tell porque eso him fue that un he plagio was que, copying from un someone plagio else. auditivo. Es como Because that was copied. si hubiese leído un by libro hearing. sobre alguien, ¿no? It was just like hearing the Nadie book of dice someone que else. Moisés plagió. No one says that Moses actually copied. Pero como Elena White no está en la But Biblia, as Ellen G. White is not in the Bible, sus ataques contra quién? the attacked El dragón goes se llenó de ira against contra them. quién? The dragon was wrought Contra la against whom? doctrina, Against the la doctrina del espíritu de the doctrine profecía. of the spirit of prophecy. Bien. El profeta puede tener las palabras adecuadas para hacerlo satisfactoriamente. The prophet may have the proper words to do it in a very good manner. O darse cuenta de que debe estudiar diligentemente para adquirir los vocablos que hagan que su mensaje sea preciso e impresionante. Or to notice that he needs to study hard to acquire the vocabulary that is necessary to give a precise message. Los profetas de Dios estudiaban, The prophets of God that he perfeccionaban su studied, vocabulario. they perfected their vocabulary. Porque, repito, Because I repeat, ser un profeta being a prophet no se graduaban is not that they were graduated en todos los sentidos de la in palabra. all the senses of the word. De hecho, la In hermana fact, White, Ellen G. White, en un mensaje, in a message, lo podemos encontrar que ella we dijo can find that she said diferentes términos. different terms. Y
y para presentarlo de manera diferente, and to present in a different manner. la hermana White dijo en una Ellen G. ocasión, White said, hablando de esto, In one citation, tiemblo de temor, I tremble no sea que with fear. empequeñezca that I may not make little el gran plan de salvación The con las great- palabras comunes. the great plan of salvation with common words. Eso está en Messenger, Dodder. And that's in Messenger to the Remnant, page 59, página 59. ¿Qué temía la sierva de Dios? What was the fear of the servant of the Lord? Hablar en su palabra lo To que es el gran speak, plan de salvación. About the great plan of salvation, Tenía miedo and she had de fear escribir to write lo que no era correcto, that which was not correct, porque because ella sabía que tenía que she usar knew su that she had to léxico, su use, idioma, su palabra. the words and the language. Dios le inspiró el God pensamiento, inspired her, the thought. pero había que traducir el But now she pensamiento en had to palabra. put these thoughts into words. Y esto es lo que la hermana White And this temía is muchas what veces. the fear of Ellen G. White was. El mensaje puede también The sufrir message could deterioro also por la imperfección del lenguaje humano. Suffer, ¿Sí o no? to have a deterioro, okay. Por el lenguaje humano. O sea, se puede cambiar, se puede transformar el mensaje. Yeah, it can be watered watered down, I can say, because of the imperfection of the language, the human language can be diminished because of the imperfection of the human language. Un ejemplo es que An example is what? la Biblia The Bible. es inspirada o no, Is inspired or not? pero a través de los tiempos que ha sufrido But over the time, what has happened to it, por el lenguaje humano, because of the human language, puede haber imperfección. it could be imperfection. La Biblia fue escrita por The Bible manos was humanas. written by human hands, ¿Y cómo decimos que hay and imperfección? as we said, why do we say that it has Aquí some está. imperfections? Here you have La one. Biblia fue escrita The por, Bible was por manos written by humanas y la human diversidad de estilo de sus diferentes libros And the diversity of of styles of different books muestra la shows individualidad the de estilo individuality de sus diferentes and libros style of different books y de sus escritores. and of the writers. Es fácil It is easy distinguir to make a difference. los libros de la Biblia unos de otros. ¿Por One qué? of the book of the Bible from the other. Why? Por su estilo. Because of the style. Con todo esto, And taking all this in consideration, y con todo están, a pesar de la diferente estilo que hay de la Biblia, la diferente forma en que hablaron sus profetas, and even though they have different styles, con todo, taking all this, esto fue iluminado por el Espíritu Santo. A la this inteligencia was del hombre. inspired by the Holy Spirit. Les daba sueños, visiones, God gave visions y and le mostraba dreams símbolos y and figuras. show them symbols and figures. Y aquello a quien la verdad fue así revelada, And that was the way that the truth was revestían el revealed. pensamiento divino con palabras humanas. And they that receive this, they now put these things into Palabras humanas, human words. porque el ser Dios es Because infinito. God is infinite. ¿Sí me entienden? Con Do you esto? understand? Dios es infinito. God is infinite. Y Dios no puede vertir And God cannot todo lo que es ser give en el humano, porque ¿qué pasaría? everything he is in the No human puede ser being contenido el Señor. because it cannot be holden. Como le decía, And as I said, las acusaciones contra la hermana White the accusations against Ellen G. White no son nuevas are not new. y este pastor adventista que mencionamos And this Adventist pastor that we había just acusado a la hermana mentioned White accused Ellen G. White con acusaciones with formales accusations that were formal accusations. y no es el primero. And he's not the first. Sí. Bueno. Vamos a ir Now we're going resumiendo. to go and summarizing Algo everything. importante. Something that is important. ¿Qué creían los pioneros What did the pioneers believe
acerca de la inspiración. about inspiration. En el Congreso, In the la Congress Asociación or General, conference of en the General Conference in 1883, 1863, dejó registrada la it was creencia de registered nuestros the pioneros belief of our pioneers sobre la inspiración. about the inspiration. Vamos a escuchar qué Let's creía hear nuestro pionero what the y se pioneers registró sobre la believed, and it inspiración. was registered about inspiration. Ellos dijeron, They said, nosotros we creemos believe que la luz dada that the por light Dios given by God a sus siervos to his servants es mediante el is through esclarecimiento de la mente, clearing the mind impartiendo así los and pensamientos. sharing in that way the thoughts, Y no excepto en casos excepcionales, and not only in exceptional la misma cases, palabra en que las ideas the deben ser same expresadas. words and what the idea should be expressed. Eso crea nuestro pionero y creemos nosotros. That's what the ¿Y Dios pioneers ilumina believe, qué and this is cosa? what we believe. El That pensamiento, God lightens the pero no las thoughts, palabras exactas. but not the exact Las words. palabras precisas entonces no Those- eran el centro. The precise words, they Ellos were not buscaban the center. cuidadosamente el pensamiento looked que estaba for, expresado. The thought that was, they will look, very carefully for the thought that was given to them. Eso creían ellos. That's what they believe. En respuesta a otra pregunta, en el mismo artículo de Review and Herald, In answer to another question in the Review and Herald referido precedentemente, that was mentioned before, la hermana White dijo, Ellen G. White also said, aunque yo soy tan independiente, aunque yo soy tan dependiente del Espíritu del Señor, even I'm so dependent on the Spirit of the al Lord describir mis visiones como en recibirlas, to describe my visions as I receive them, sin embargo las palabras que yo empleo even yo uso, but the words that I use en describir lo que he to visto son describe the mías, things that I have seen are mine. a menos de que sean aquellas And, a just menos de que sean aquellas unless are dichamente those por un ángel, ¿no? that have been said by an angel, Directamente por un ángel. directly by an Los angel, cuales encierro entre what I comillas. close in quotes. Así que el pastor que acusó a la hermana White So what Ellen G. White said, la acusó por esta razón. this pastor was accusing her because of this reason. Y hay otra cosa And importante. there is another thing that is important. En el conflicto de los siglos ella The declara great controversy, she says, que sí ella usó that she used pensamiento de otros the historiadores. thoughts of different Por historians. la misma razón For the que ya he reason, comentado, el Señor as la I llevó a said, usar the eso. Lord lead her to do that. Y ella dice que al referir los And casos she y puntos de says, vista de quienes siguen adelante When she reviews the things in con these, la obra de reforma en nuestro tiempo, talking about the Reformation in our time, me he valido de forma similar de las obras que han publicado. I have done it in the same manner of the other works that have been published. Y vamos a escuchar ya para We're going terminar to hear now to enclose un pensamiento del a hijo thought de la of the hermana son White, of Ellen G. White, es decir, William C. White. William C. White. Oigan bien lo que dijo él. Listen very well what he said. Que Dios le reveló a su God mamá, la revealed hermana to White, his mother, Ellen G. White, que en los escritos de otros that in the writings of others, ella encontraría la verdad expresada she found the truth en expressed una manera aceptable in an acceptable manner que le ayudaría a traspasar that may help her los mensajes que se le habían dado. to share the messages that were given to her. Eso dijo That's what, who said that? W.C. White. W.C. White. Sí, que él, o sea, la hermana He, White, el Señor le comunicó That Ellen G. que White hallaría shared información en that he otros would libros find information ¿Para in qué? other books para transmitir for ese mensaje. sharing this Y message. Dios lo iba a iluminar And Ellen G. cuáles White would de esos enlighten textos which iban a one ser of these texts transcritos. would have been passed by. Así que el Señor nos bendiga, So may the Lord bless us, nos ayude may help us, y confiemos plenamente en and los let's escritos trust de fully hermana in the White. writings of Ellen G. White. Ese es mi deseo en el It's nombre my de desire in the Jesús. name of Jesus. Hay más cosas aquí, There pero are more lo que things quieran here, después but- podemos pasar. But if afterwards you want to know these things, we can give and share the material. Muchas gracias al pastor Antonio por Thank you esa very much, Pastor intervención Antonio. interesante. For this very interesting intervention. Quiero invitar al pastor I would Jorge. like to invite Pastor George, Entramos en el tiempo de and las we are preguntas. in the time of the questions Del tema de los about the topic of 144,000 y el 144,000 tema que impartió and the el pastor topic that was Antonio. given by our brother Antonio. Levanten la mano los que tienen preguntas. I have questions. ¿Quién más? Acá.
Yo tengo. Hermano Paulo. Acá yo tengo. ¿eh? Está bien, vamos a comenzar con el So hermano. we're going to begin there. Al pastor George. Aunque ya lo mencionaste, quería confirmarlo. Aparte de esos dos grupos que resucitan en la resurrección especial, a tu conocimiento, ¿hay algún otro grupo? Okay. In the second resurrection, En in las- the special resurrection, En la resurrección especial, Sister White la wrote hermana White escribió that those who pierce Jesus que aquellos que traspasaron a Jesús and also who do violence to the truth. y aquellos que hicieron violencia a la verdad. So it could be that you Así have que people podría in ser que our tengas time that personas fight against the truth De nuestro tiempo que pelearon en contra Will de be la verdad, resurrected que serán resucitados as the part of the wicked. en esa... Pero no specific group, ningún No. grupo especial. No. Did- Yeah. Do- Dos grupos son mencionados. Decir que quizás podrían haber otros. Okay. Okay, let me see if I understand him. In the partial resurrection, En la resurrección parcial you have righteous tienes a los justos who died under the third angel que message. murieron en el triple mensaje angélico And you have the wicked y tienen los impíos who pierce him and others who have done y violence otros to que the hicieron truth. violencia a la verdad. Mencionan solo aquellos que los traspasaron Yes. específicamente Yes. Violence who done violence to the y truth. aquellos que hicieron violencia a la verdad. I believe, yeah, it's in great controversy. Está en la Great, gran great controversia controversy under God's people delivered. cuando habla del pueblo de Dios Yes. siendo liberado. No. No hay ningún otro grupo. Ok, muchas gracias. But let us remember Pero recordemos that it's only one que resurrection, es solamente partial una resurrección with wicked and con righteous. dos Yes. al mismo tiempo. Muchas gracias. En la resurrección parcial During the partial se levantarán parte de los que estaban involucrados en la muerte de Jesús y algunos enemigos and some enemies aférrimos de la verdad, of the truth, dice el testimonio. the testimony says. ¿Cuántas resurrecciones How many encontramos? resurrections we find? 3 Three resurrecciones. resurrections. En la parcial se levantan los que Partial, pertenecen a los The ones of the 144,000 144,000 y los que estuvieron involucrados en la and muerte the de ones that Jesús were involved y in los the death of enemigos de la Jesus Christ verdad. and the enemies of the truth. Encontramos la primera resurrección We find the general first resurrection general, cuando Cristo when venga Jesus Christ comes, de todos los salvos. of all the saints. Encontramos la otra And the other resurrección resurrection, general the general después de 1000 resurrection, años after the donde 1,000 se years, levantarán where para all, ser condenados. the contempt Hay were going personas to que resurrect. mueren 3 veces. Are people that are going to die 3 times, Hay otros que mueren 2 veces. some 2 times, Hay otros que mueren una vez. and other only 1 time, Y hay otros que no mueren. and some that don't Mueren die 3 at veces. all. Mueren 3 veces Die 3 times. los que estuvieron involucrados en The la muerte de ones that, Jesús. died in the death of Jesus. Ya murieron. They died already. Se levantarán en la They're going to parcial. raise in the partial. Cuando Cristo venga, When Jesus Christ comes, vuelven a they morir. die again. Se levantan después de And 1000 after años 1,000 years, they para morir resurrect and nuevamente. they die again. El hermano tenía una pregunta. Our brother had one question. Solo un comentario. Me acuerdo que discutimos sobre este tema del plagiarismo, del plagio en otras reuniones. Y fue presentado que en el tiempo de la hermana White no existían todas esas regulaciones que nosotros tenemos para los escritores, como la tenemos hoy. Y ella utilizó fuentes históricas en sus comentarios. Y ella no los puso en comillas porque eso no era regulado de esa manera en sus tiempos. Y eso no quiere decir que era plagio, porque no era considerado en ese tiempo como plagio. Pero como el hermano Antonio explicó,
Dios la guió para escoger de fuentes fidedignas para poder extender y expresar sus palabras. Pero todo bajo la dirección de Dios. Pero no podemos negar que ella también utilizó o tuvo contacto con otras fuentes. Okay. Muchas Thank you gracias. very much. En la Biblia... Sí, pero quiero añadir un pensamiento al hermano. Yo tengo una pregunta. En la Biblia In the Bible, encontramos un mensaje de salvación y un mensaje de perdición. Un ateo me dijo, tú cumples toda la Biblia. Tú cumples toda la Biblia. do you live the whole Bible? No, le dijo, I said, solamente "No. cumplo lo que Dios Only me recomienda do that para el which día de God hoy. recommends me for today." Porque cumplir toda la Because the Biblia whole Bible es tomar una espada, is to take a sword ir a guerrear como to David. go and fight as David. Cumplir la Biblia, To do the tendría Bible, que I would recasarme have to, y volverme a casar. and marry again. Cumplir la Biblia To do the Bible, es hacerlo de Judas, it's to do the same as tomar Judas, un mecate to take, y ahorcarme. to hang Eso myself. aparece en la Biblia. That is in the Bible. Son referencias que So there are encontramos references that we find tanto en el testimonio both in the Bible como en la Biblia as in the Bible, para la and edificación de cada testimony uno for de the nosotros. edification of each one of us. ¿Cuál es su pregunta, hermano? Okay, what is your Era un question, comentario el brother? mío, ¿verdad? Mine was a comment. I don't know if someone can translate for me in Spanish. Brother, so actually many questions. Okay. So, yeah, because you mentioned about there are people on the Seventh-day Adventist Church. Yeah. They're going to be part of the great multitude, Yes. even though they keep the Sabbath. Okay, let And you me said because explain. they don't have the full message. What did you mean by that? Let me explain. We must be careful We should be debemos ser cuidadosos, that we don't make blank statements. que no hacemos, hablamos cosas con There are pedazos some people who vacíos. said, Algunas personas dirán, no Seventh-day Adventists, los adventistas del séptimo día, if they are not in the si no están 144,000, en los 144,000, they are completely lost. están completamente perdidos. We have no such power No tenemos el poder. because ¿Por qué? they don't have the full knowledge Porque as no we tienen do. todo el conocimiento como nosotros lo sabemos. So we must be careful. Así que debemos ser The cuidadosos. Bible said, La the Biblia spirit of dice, prophecy el said, espíritu de profecía dice, those who die under the aquellos third que angel mueren message. dentro del triple mensaje angélico. I've met Adventists, He conocido adventistas, don't know what that is. no saben qué es eso. Don't know anything about No the seal. saben nada sobre el sello. Don't know anything No about saben nada sobre los 144,000. 144,000. Don't know anything about No saben nada sobre el vegetarianism. vegetarianismo. All they know that they Lo go to único que church. saben es que van a la iglesia Saturday. en el sábado. Some of them not even know Algunos de when ellos the ni siquiera Sabbath saben cuándo el begins. sábado comienza. So Así que, they're ignorant. pero son So ignorantes. our duty is not to make that Pero blank statement, Nuestra deber no es hacer una sentencia en blanco, but to help them to para ayudarlos understand. a ellos a entender, Because God will judge porque them. Dios God los judges people juzgará according to de acuerdo a knowledge. su conocimiento. That's what I was saying. Okay, but the question would be, if an Adventist keeps the Sabbath day, and he shows the character, because those were the two things that you mentioned being the seal of God, right? It's the Sabbath day, they have the name of God in their foreheads, which would mean the character of Jesus Christ. If someone keeps the Sabbath day, it could be in an Adventist church or in another church that keeps the Sabbath. And they truly show the character of Jesus Christ. Would they be in the 144,000 or would be explain in again. another? Yeah, sorry. There's not only Sabbath, Adventists is not only Sabbath keeping people. Los adventistas son solamente personas You que have guardan el Seventh-day sábado. Baptists. Tienen los bautistas, You have Pentecostals tienen los that are pentecostales that que have también a guardan el Sabbath. sábado. We're talking about people who have Hablamos a de knowledge personas que of tienen the el third conocimiento angel's del mensaje del message. triple ángel. The Mensaje third angelical. angel message El is mensaje del not triple only ángel no es the solamente Sabbath el sábado, message. no es solamente el mensaje del sábado. The third angel El message has triple a whole mensaje lot of angélico tiene messages muchos in it. mensajes dentro de él. The seal of the third El angel sello del message triple is mensaje the angélico Sabbath. es el sábado.
So I can have the Así que Sabbath, puedo tener el sábado, but don't have the third angel pero no message, tener el triple mensaje angélico. because I can keep Porque yo Sabbath, puedo mantener el sábado, but I don't know that the Pope is pero the no beast. sé que el Papa es la I bestia. don't know that the United Yo no States sé is que los the, Estados Unidos son image of the la beast. imagen de la bestia. And I don't even Y know no that Sunday sé que el sábado, que el domingo is the mark of the beast. es la marca de la bestia. Huh? So you have people who are in that Así que hay situation. personas en esa situación. Yeah. So- Understand? Yes. So I know people Mm-hmm. inside of our church You have the same problem? that they have, yes, but they are illiterate people. They are people they don't know how to read. They are part of our church, Yes. and they are very old already. They come every Saturday, they hear to the sermons, but they don't know, they don't have the full knowledge of all these things. Yes. In what group? That, I won't say, I can't say, but that's up to God. Okay. Huh? It is according to their knowledge. Come again. We must always remember that. They Ah, are perdón, saved tiene que ver, according to. eso no lo puedo decir, eso va a ser de acuerdo al conocimiento de, eso va a ser decidido por Dios y Dios los va a juzgar de acuerdo a su conocimiento. Hermano, un poquito antes de la pregunta del hermano. To the question of the brother, Cada uno de nosotros no Every puede of our church, específicamente we can say detallar specifically or detail, quién se say in detail salva who's going y to be quién se saved and pierde. who's going to be lost. Cada Says ser that no one humano can tell será who is juzgado lost. por Every la person is luz going to be que judged haya according to the entendido. light that he has understood. No nos perdemos We are not going to por be los lost. pecados. We're not going to take Nos role in the perdemos sin, or we're not lost por in the rechazar sin, la but to luz reject the que light nosotros that we have no recibimos. not received. Ni dentro de la iglesia, And in the church, ni fuera de la iglesia, nor outside of the no church, nos toca a nosotros it's not our decision juzgar to judge a personas individuales. people individually. Nosotros cuando hablamos, When we speak, estamos hablando de institución, speaking estamos about- hablando de of ejemplo, an cuando hablamos de la institution, iglesia when we speak, for católica, ¿de example, qué of the estamos Catholic hablando? Church, we're talking about what? About the institution, ¿De qué estamos hablando? la institución. No estamos hablando del Papa en We're sí, not talking about the Pope in itself. estamos hablando We're del, talking about the role de la of organización. the organization. Nosotros como pueblo de We as Dios people of God, desenmascaramos el error, we take the mask of the mistake and error, pero el salvarnos, but the salvation eso le corresponde a Dios. that corresponds to God. Los que estamos acá en este momento, The ones that are here no today, podemos decir, we yo no cannot conozco el say, mensaje "I del do tercer not know ángel". the message of the third angel, of the three Ninguno de angels. nosotros. None of us. ¿Nos salvamos We are saved o nos perdemos? or we are lost. Pero no vamos a decir, me voy a portar We're un not poco going to say, "I'm ignorante going to, behave para as being pertenecer a la ignorant multitud". to belong to the great multitude. Eso no es así. I want to Hermano, el Yo- hermano yo no Antonio. terminé, por favor. I want to make a next point. Me gustaría hacer un otro punto. He asks about members in our church. Preguntó sobre miembros en nuestra iglesia. It could be at Puede ser in some countries en algunos países where our ministers que hay ministros are not preaching this no están message, predicando este mensaje and we need to think y about that. necesitamos pensar sobre esto. So it could be people in Así que our puede haber church personas dentro de nuestra iglesia who have never heard these que nunca han escuchado estas or cosas understand these. o que entiendan estas So cosas. as it is said, we need to prophesy again. Como se dijo, debemos profetizar teach nuevamente, our debemos members enseñar a the nuestros miembros message. el mensaje, Because if a minister porque si un ministro believe that cree the que los 144,000 is 144,000 not no literal, es un número literal and he don't believe it y anymore, no lo cree más, he is not going to teach it. no lo va a enseñar. And we might have that. Y quizás tengamos esto. Quiero hacer otra pregunta. I want to make another question. Yeah. I'm so sorry. But, brother, you mentioned that at the end of the sixth plague, we have the special resurrection. And you mentioned some things that these people will have as a sign that they are, for me, as a sign that they are saved already. One of them being that their faces are going to shine Like Moses. like Moses. And the second one, that they are going to hear the day and hour of the second coming of Jesus. Yes. Now, here enters something really interesting because we have the Great Tribulation, which, if I understand
correctly, it is during the time of the plagues. But then we have the short time of Jacob's trouble, which is after in that little time after they are resurrected, right? After the special resurrection. Yeah. Now, Jacob's trouble, it is a time when they doubt of their salvation. Okay. Yes or no? So if they have heard the day that Jesus comes, and if their faces are shining, there is no doubt because they know already that they're saved. Okay, it's not as how we might say it. Remember, the question Acuérdense, asks, la who is pregunta, able to stand? ¿quién es capaz de permanecer? Nobody will be sure until they are Nadie, sure. no estarán cortos hasta que estén cortos. It is until Jesus come Es hasta el momento cuando Cristo and they viene are ascended, they will be 100% sure. y son levantados, ahí nada más estarán 100% seguros. So the 144,000, yeah? Yeah, until, Nadie estará seguro, yeah? oh, perdón, seguro. Because I can't say I am. Yo que puedo this, yeah? decir, yo soy, When Jesus come and they're cuando running to the rocks Cristo on the viene y mountain, están corriendo para las rocas y las one of the montañas, questions was una de las asked, preguntas who que se les pregunta will be es, able ¿quién to será stand? capaz de permanecer? And Sister White Y la said, hermana White dice, I don't want, if I'm quoting her wrong, no quiero Jesus mencionarla, is going to say, my grace is sufficient. Jesús irá a decir, mi gracia es And de it's when su he's fase. coming in the clouds of the Y heaven. Él está viniendo en las And nubes de then los all cielos. of a sudden, Y de their repente face, sus faces, sus lightened. rostros son, at first they comienzan a become brillar. pale, and Al then they lighted principio up. se And vuelven then they said, pálidos y "Hallelujah." después comienzan a brillar y ellos dicen So aleluya. it is finally at that time they will know. Entonces será en ese momento finalmente que ellos sabrán. Hermano, ¿cuál Thank you pregunta, very much. comentario? Any question? Era las dos, pero veo el tiempo. We have both, but I see the time. Yo he leído en el Espíritu de Profecía, I read in the Spirit of Prophecy, 1, 1, que muchos se perderán that many will be lost, estando en la iglesia, being in the church, porque tuvieron a su alcance because it was to their reach la verdad, the truth. tuvieron la facilidad para estudiar. They had the opportunity to study the Word, to search it. Y esto me recuerda a los adventistas. And que that no reminds me of estudian, the Adventists, that they don't search the message, teniéndolo a su alcance. having them to their reach. Tenemos una doctrina We have a doctrine fuerte that is strong, y es que son 144,000 and it is that we have 144,000 los que serán Adventists, salvos the con ones that el are going to mensaje be del saved with the tercer message of the third angel's message. Es obvio que si usted dice esto And ante una- obviously, ante if los you say adventistas, that to the Adventists, que son 19 that they millones have de 19 personas, million de miembros, people of members, dicen eso no es they are going to posible. say that's not possible. No es posible. That's not possible. Entonces, para So nosotros es un reto for us, it is a challenge enseñar estas cosas. to teach these things, Porque dicen, because they say, ok, la reforma tiene The Reforma todo, has- la reforma es the los Reform 144,000. is the 144,000. Ninguna otra iglesia. No other church. La iglesia grande no tiene. The big church does not have. Ningún adventista en la iglesia No grande Adventist se in va the a salvar. Adventist church is going to be saved, Porque dentro de ahora, because el mensaje que salva there, the message that es saves el mensaje que sella. is the message that seals. El mensaje que sella, The message that seals, los 144,000. 144,000. ¿Verdad? ¿Qué va a pasar con 19 What is going to millones? happen with the 19 Aparte million? de la cantidad de personas o adventistas que han muerto a partir Separating de 1848. The people that have died before or after 1844. Y aún faltan que entren And we still have other people to Muchísima come in, gente many people con la lluvia tardía. with the latter rain. ¿Verdad que sí? Isn't that true? ¿Verdad? Entonces, es interesante So that's very que interesting estas cosas se den. that these Lamentablemente things el may, tiempo no es, No hay we problema. have this Todavía opportunity. I know that the tenemos- time, A las 11:30 nos toca entrar. Tenemos receso. we have a Pero podemos pause, tomarnos 20 and we minutos can de receso. take 20 minutes Lo que yo- Tenemos of 9 minutos pause. todavía. We have 9 minutes still. Lo que yo entiendo, What I understand is, yo, como dice, mira, yo no soy quien decía el hermano, I'm not Luis, the one to come and para say to decir Brother quién se Luis and apedrenta de la say, iglesia who is grande. going to be lost in the big Adventist church? yo solo sé que, The only thing I los know sellados is son that the seal that 144,000, que el sello de Dios vivo that the es el seal of sábado. the living God is Sabbath. Pero también la But sierva de also Dios the dice servant of the Lord que no says todo lo que that guardan el not all sábado that keep the Sabbath será are going sellado. to be sealed. ¿Por qué?
Porque el Why? mensaje, Because the el message mensaje del sábado encierra of the toda la Sabbath doctrina embraces all ya doctrine revelada para este that has tiempo. been revealed to this Es muy time. difícil It's vivir very el- difficult to el live evangelio the de los gospel of the 144,000. 144,000. Es muy difícil. It's very difficult. La sierva de Dios dice, esforcémonos. That's why the servant of the Lord says that we have to Muchas gracias. yeah, make an effort, an effort. Hermano, tú Thank you levantaste very la mano. much, brother. Did you raise? You I want want to to say clarify? something. Quería decir algo. When we speak of the Adventist, Cuando hablamos de la iglesia adventista, we must realize that we debemos darnos are cuenta de que nosotros somos the Adventist church. la the true iglesia Adventist adventista, la church. verdadera iglesia adventista. When the church fallen, Cuando la iglesia cae, they have given up the third angel's message. están entregando el They triple don't mensaje have third angélico. angel's message. Ellos no lo tienen más. We have the third angel. Nosotros tenemos el triple mensaje angélico. So many of the people Así that que are muchas de there las personas have no knowledge of the third angel. con las que yo hablo no tienen ni siquiera idea Because del if triple they mensaje did, angélico. They would not go into war. Porque si lo tuvieran, no irían a If las they did, guerras. they would not Si lo in tuvieran, politics. no estarían en política. If they did, they would Si not lo be eating tuvieran, and drinking all no kinds of estarían things. tomando y bebiendo todo tipo de cosas. So when we meet them, Así que cuando nosotros los encontramos, we need to explain debemos to them, explicarles, we are giving them light les estamos dando that luz they don't have. que ellos no la tienen. We must remember that. Debemos recordar eso. It's a hard work for us. Es un trabajo duro para They nosotros. believe they are right Ellos creen que están correctos when they don't have anything. cuando ellos no tienen nada. We have the message. Nosotros tenemos el mensaje. We must give them. Nosotros debemos darles el mensaje. Muchas gracias, mi hermano. Vamos a entonar una alabanza para We're tener going un to sing receso corto. to have a very short La alabanza pause. número 31. number 31. La primera estrofa y el The first Y el stanza coro. and the refrain.